Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan membincangkan jawapan trial college inilah. Okey, jadi kita akan lihat the first question. So, identify the process and stage of cell division. So dalam gambar ini diberi 2N equals to ada 4 kromosom di dalamnya. Dan dia adalah diploid lah. Okey. So prosesnya adalah mitosis kerana dia beratur secara single-single dalam satu barisan. Okey, kalau dia beratur in pairs, itu bermaksud itu adalah meiosis. Jadi ni mitosis, stage-nya apa? Metaphase, sebab dia beratur dekat metaphase plate. Give reason for your answer in 1A, because chromosome align at metaphase plate. Okay, so kromosom ini, setiap kromosom itu ada 4 tu, dia akan align beratur di metaphase plate. So state what happen if structure Y is absent. So kalau structure Y ini absent, spindle fiber T ada, the sister chromatid fail to separate and move to opposite pole. Jadi ini kena ada and separate and move to opposite pole tu kena ada dua-dua jawapannya di situ. So untuk soalan nombor 2 pula, kita nampak ayat yang panjang ini. So macam biasa saya lebih prefer kepada terus tengok pada kita, sebab kita nampak gambaran, gambarannya macam mana soalan ni jawapannya apa. So nampak nilai 2 besar di sini, 2 kecil di sini. Jadi dia adalah link gene with crossing over. So kita tengok balik soalannya, dia ada pasal tallness, dwarfness, lepas tu ada color white which is recessive dengan purple dominant. So in cross between a plant unknown genotype and a plant that is homozygous recessive for both trait, anaknya akan dapat ini. Okay, so unknown, okay, dan juga homozygous recessive lah, which is T kecil, P kecil. Okay, so construct a genetic diagram to represent the cross. Okay, so ada 5 markah di situ, macam banyak sikit lah you have to do. So kita tengok pada kat sini. Height for flower dengan color. Okay, a cross between plant with unknown genotype and a plant with homozygous. Oh, akan dapat yang ini. Jadinya so kita kena fikir balik apa parent yang ini akan dapat anak yang sebegini. Okay, so kalau pure breeding, contohlah kita buat tak boleh lah buat macam ni kan. So this is wrong actually. It is not T kecil, P kecil. It's actually T kecil, P kecil, palang T kecil, P kecil, sebab dia link gene. Okay, so kembali balik pada soalan saya yang ini, pasangan yang lagi satu ni, what is the parent? So apa parent yang menghasilkan anak yang sebegini? Kalau awak buat T besar, P besar, palang T besar, P besar, so dia takkan dapat anak yang sebegini. Okay, so you have to think balik. Okay, draft out tepi tu pun boleh juga. So kalau awak dah draft out, awak sepatutnya akan dapat this type of parent. So the unknown genotype tadi kita dah tahulah, because it is heterozygous. Kalau yang P, okay, so P true breeding, which is yang ini, darabkan dengan yang homozygous recessive, akan dapat yang inilah sebagai F1-nya. Ini F1 kepada anak yang ini tadi tu, yang 4 jenis tadi tu. Okay, so this is the unknown genotype lah. So now we know already. This is the genotype. So ini jawapannya ya. So tall and purple flower, dwarf and white flower will be mixed. So the genotype is this one. So salin lah So ingat tau. So ada 5 markah di situ. So lebih sikit detailnya. Kena cerita dia punya phenotype juga. Okay, so mark di situ. Genotype-nya 1 mark. Okay, and gametnya 1 mark lagi. And then you fertilizekan all the gametes. Satu lagi markah. Dan dia punya genotype, phenotype of the F1. So kena senaraikan. So kalau lebih detail, macam biasa saya minta awak untuk buat dia punya phenotypic ratio dengan genotypic ratio. Oh ya, so untuk yang ini tak adalah phenotypic ratio dan juga genotypic ratio kan, sebab this is linked gene, because there is no specific ratio. So no need to do the ratio for this question. Okay. So no need So until here sahaja. So calculate the distance between the two genes. So kita salin formula yang diberi, dapat satu markah supposedly lah. Dan bila kita ganti, ada yang certain akan bagi markah, ada yang tak bagi markah. So dalam case soalan ini dia tak bagi markah. So markah kedua bagi pada jawapannya. So dia tak nak dalam percentage, dia nak dalam bentuk map unit. Nilai map unit. Okay, so 16.4 lah, sebab 1% sama dengan 1 map unit. So next question nombor 3. Ada 0.15 orang suffer from color blind. Okay, so color blind. So ini refer kepada 0.15 ni, refer kepada Q squared tau, Q squared.
Okay, so as you can see, calculate the frequency for the two types of different alleles. Okay, for normal individual. Okay, so maksudnya kita dah ada nilai Q squared. So salin dia punya ayat ini, frequency of color blinded Q squared equals to, kalau kita besarkan ataupun kembangkan yang ini, sebenarnya di 15 perkan dengan 100 lah. Darabkan, perkan dengan 100 je lah. Pelajaran dengan satu lagi kan. Okay. So 15 per 100, that is Q squared. So kita carikanlah nilai Q. So square rootkan saja nilai di situ. So dapatlah 0.0387. Okay. So kita nak cari nilai P. So kita salin formulanya dan kita gantikan sahaja nilai Q tersebut dan dapatlah nilai P je ini. So frequency of normal with heterozygous lah, maksudnya H besar H kecil, akan dapat 2PQ. Gantikan saja nilainya, akan dapatlah ini jawapannya, 0.0744. Okay. So next, okay, sambung. Okay, so next question. So name the enzyme that causes the replication fork to be formed. So replication fork ni maksudnya macam mana dia boleh terbentuk yang terbuka strandnya. So it is because of the enzyme helicase. So state and describe the model used by DNA replication in the figure 1. So what is the model? Semi-conservative model. Okay. So you have to describe it. So two parental strands separates each function as a template. Okay, template for synthesis of new complementary strand, ataupun you can answer as new DNA strand consists of one old strand and one new strand. So saya rasa ramai student akan jawab yang second ini. So new DNA strand consists of one old strand and one new strand. Sebab tu nama dia semi-conservative, separuh-separuh. Okay. So next question, based on figure 1, write the sequence of DNA basis on the leading strand. So leading strand, so this is replication fork. So this is single strand binding protein. So which one is the leading strand? We have to know. So how you want to know? You kena tengoklah dia punya sequence-nya. 5' to 3', this one. Okay. And this one is 5' to 3'. Okay, so kita kena tahu leading strand tu akan terbentuk dari 5' to 3' yang new strand. Jadi template strand tu kita kena letak pada 3'. Kita kena start pada 3'M. Jadi kita janganlah start di sini. Contoh saya bagi kat sini. Ini A, ini B. So which part do we start? From A or B? So kita tengok kat sini ni hujung 5. So kalau kita letak sini 5 juga, tak boleh lah sebab dia bukan anti-parallel. So we cannot put it here. So the primer must be from B ini. So the elongation, this is the 5'. So just to confirm, tengok hujung sebelah sini is the 3'N. So betul lah. So dia akan anti-parallel. Okay. So 5' here, and then the elongation would be away from replication fork. Nampak tak, dia semakin panjang di situ. Semakin panjang sampailah away from the replication fork. So that would be the lagging strand, because dia starts from the replication fork daripada dalam. Okay. So kita tengok kat situ, dia tanya apa? Leading. They want the leading. So this one is the lagging. So this one must be the leading lah. So this is the 5'. So this is the 3'N. So jadinya pemanjangan dia akan ke dalam, towards replication fork. Towards replication fork, ke dalam. Jadi ini dah leading strand. So apa sequence-nya? So 5'. So 5' ada. So AA, CG. AA, CG. Yes. So this one, the leading strand punya sequence. Okay, so the leading strand punya sequence is this one lah. So ingat so kalau dalam gambar dia tak beri leading dan lagging tu, awak tengok pada sequence-nya. So sequence-nya. So ingat kalau old strand ataupun template dia daripada 3 to 5. So kalau new strand, okay, 5 to 3. So nak letak primer tu pada hujung 3 pada template. Contoh macam ini, this strand here, hujung 3 sini kita letak 5' kat sini lah. So pemanjangan dia akan ke arah ke dalam replication fork. So inilah dia punya sequence for inilah. So check yang ini 5' to 3'. So nanti awak check. So next, Dean, write the sequence of mRNA bases if the leading strand is used as template. Leading strand. Okay, so mRNA yang terhasil daripada
yang leading strand di atas ini. This is the leading strand. So kalau soalan awak yang atas ni dah salah, bawah ni akan effect juga. So 2 markah awak lost. So make sure yang atas ni tengok betul-betul leading strand you got already. So apa mRNA yang terhasil daripada leading strand itu? So 5 prime AUA. Sebab kenapa? Sebab ni 5 prime to 3 prime. Jadi kalau mRNA yang terhasil mestilah anti-parallel daripada template-nya. Jadi kita kena baca daripada belakang ni. So sini 5 merujuk kepada berpasangan dengan sini. So AUA, sebab tu dia AUA. Lepas tu GAC, nampak GAC di sini merujuk kepada pasangan ini. GGU merujuk kepada pasangan ini. So UAU yang ini. Dan seterusnya sampailah 5 prime yang dengan dia 3 prime. So dia anti-parallel. So mungkin ramai student akan jawab dia terbalik lah sebab lagi senang kan. So mungkin jawapannya okay, you all boleh buat juga macam ini. 3 prime, tengok pada atas je lah terus. UUG, CUA, UGC, CAA dan seterusnya. Okay, so dan seterusnya. Dah sampailah 5 prime. So kalau macam ni tak terbalik lagi senang kot. Okay. So antara dua ni lah jawapan dia. So beza antara leading dengan lagging strand. Simple sahaja. Yang satu leading dia towards replication fork. Yang lagging away from replication fork. Okay, so next. Apa beza sains pada tu? Synthesis continuously. Yang ini synthesis discontinuously and form Okazaki fragment, membentuk Okazaki fragment. Dan ini dia memerlukan hanya satu je primer dekat hujung tu dan yang seterusnya memang tak ada sebab dia hasilkan straight